Laznica je jedno neobično selo u Homolju koje ima takođe neobičnu istoriju, tradiciju i kulturu. Ako biste ovog trenutka prošli kroz ovo selo, pomislili biste da prolazite kroz selo duhova. Ipak, uverit ćemo vas da Laznica ima i tekako bogatu prošlost. Prvi put je spomenuta 1382. godine u srpskim izvorima, gde je kao prilog dodeljena manastiru Drenči. Tada je imala 7 kuća, a danas ima 460 kuća. Takođe se spominje i 1467. godine u turskim popisima koji se odnose na plaćanje poreza. U Laznici trenutno živi oko 1000 stanovnika, ali bi taj broj bio udvostručen da većina ljudi nije otišlo u inostranstvo u potrazi za boljim životom. Posle Požarevačkog mira 1718. godine selo se ne spominje, čak nije ni uneto u karti iz 1723. godine među tadašnjih 11 naseljenih mesta. Paradoksalno se 1733. godine spominje kao najveće selo sa 33 doma. Iz letopisa o Laznici vidimo da se Homolje naseljava vlaškim žiljem iz Erdelja, odnosno iz Rumunije, i u prvoj polovini 18. veka je Laznica ubeležena kao jedno od 17 sela koja su potpuno vlaška. Starinski izgled kuća se u Laznici zamenio modernim izgledom. Na mnogim su kućama roletne podignute svega nekoliko nedelja tokom leta, a kada se stanari vrate na zapad, ostane teška tišina. Noću, kaže. Noću da radimo. Danju ne možeš. Sve kuljeđi noaptea, sve strži fân noaptea. Când se vede, când e lună, știi? Soară răcoare. Dar da se stira tu ziua. Ce prăpăste pred soare. Ako zavirimo malo u prošlost, možemo primetiti da su se Lazničani više družili na igrankama, pomanama i bačijama. Muškarci su radili teške poslove, a žene su se više brinule o domaćinstvu i deci. Okosnicu lazničke privrede činile su pilana i zadruga. One su zapošljavale manje od 50 radnika u selu koje je imalo oko 4000 stanovnika. Nakon raspada Jugoslavije, nebrigom i bahatim ponašanjem, privreda sela je uništena. Privreda u bilo kom obliku, osim sitnih zanatlija, ne postoji. Tokom 90-ih godina, uprkos ratovima, radilo je nekoliko kafana i kafića. Vrhunac su bile 3 kafane i 3 kafića. Nakon 2000. godine, kada su mladi ljudi počeli masovno da emigriraju u inostranstvo, kafići i kafane su se pozatvarali. Danas radi još samo zadružna kafana. Laznica je nekada pre raspada Jugoslavije bila najrazvijenije selo u celoj opštini Žagubica. Kako bi se pokrenuli sa mrtve tačke u smeru nekakvog razvoja i napretka, potrebno će biti da udruženim snagama radimo ponovo na obnovi našeg sela. Stočarsko-poljoprivredni kraj, lepa čista priroda, mogućnost za razvoj ekoturizma. Aici a fost în Serbia, în toată Serbia, Lepreva Zidin, care de 19 godine, 19 ani și jumătate, el a fost haiduc. Ja bježe po drugu, jer da ja sam. Da, da uđe vi, da. La Đalvin. Dar nu știu ce tu de Ivan. De el. Nu știu ce tu de Ivan să bieși pe aici, pe dosul, pe Gealul Mare, a fost aia. Ea să-i zis cu iară, dar nu mă dără așa pe mine, nu mă cem, dar de ce nu mi-ți dă vine nimic? Nimic n-ar fi fost să mi-ai dat bani. Aleași că să cacă în gură, că nu se ceme de Ivan. Și are Ivan cu ea. Și el atunci zice, păi, da, bun. Ce duci să da, dacă ce întorci, da, mă întorc mai stară, să cumpere un lacăt să mi aduci, că eu ce aștept pe aici. Că trebuie mie un lacăt. Și ea nu știe, nu-i de gât. Ea cumpără lacătul la dosar și când treci la geală, îi dă lacătul. El o prinde și îi bagă lacătul, îi face găuri cu și găuri și îi pune lacătul la gură. Acum, să nu-ți mai cașe gură la Ivan, că ce iubi Ivan.
Jedan od najpoznatijih hajduka Kraljevine Jugoslavije bio je svakako Ivan Babejić. Rado je pomagao svojim sunarodnicima, ali je najviše volao svoje rodno Homolje i selo Laznicu iz koje je potekao. Ivan je hajdukovao punih 18 godina. Bio je strah i trepet za sve one koji su se usudili da ga na bilo kakav način prevare. Bio je beskompromisan i nemilosrdan u situacijama kada je to bilo neophodno. Și a avut și un copilaș el. A avut și o babă, o buiere. Bilise l-a omor copilul, l-a trăvesc. Sărbarul, dar și l-a lăsat, că copilul nu știe. L-a trăvit de șuza lui Ivan. L-a trăvit copilul. L-a chemat, cum mi-a spus el, cum zice, cum l-a chemat, Blăguțu, îmi pare, nu știu cum zis. Kosači, je danas duša. I kad su oni pošli za selo, imamo veći vaza taj se bio. Ej! Sedite dole! Dole sedite! Nemoj da mi mrde nijedan, 11 duša. No. Sjeli dole i kaže, kako se zoveš ti, kako ti se zoveš? Pa kaže, mi smo se zove Krutorovićki. Ivane, kaže, mi da ti dajemo pare, ali da ne treba mi ove više tvoje glave. Meni treba tvoje glave. Što ti dao do sad? Što ti ne zadržao do sad? Da me zadržavaš svaki tako ti, ja ne bih poslao hajduk. Tokom Prvog svetskog rata Babejić se borio protiv Bugara i bio je zarobljen na Bugarskom ostrvu odakle je pobegao. Kasnije je tek postao hajduk bekstvom iz Niškog zatvora. Priče o Babejiću su nastavili da žive u narodu i prenosile su se sa kolena na koleno. Jedna od poznatih pesama posvećena čuvenom hajduku jeste pesma Câncicu lui Băbău. To je oț, gindarii n-am nici la gindarii s-au odenit cu ei. Gindarii cu oțul, la Bogdan Rache s-au dat aici, joacă la cărți. Oamenii joacă gindarii de jos, dar oțul deasupra, pe pod. Și da și la Bogdan Rache, la Megiu. S-au odenit, că a zis gindarii, vreunul șef, a zis să nu mai dați în el, că zice, nu-l omoare nimeni, prea zice. Pe el are, zice, și nu-l omoare. Pitaj Boga. Mai viva viu sam. Uzet promucat pe rit, nu știe. To koji zna. Numai el vorbi. Și nestao Ioan și că pot pe România tabu să ciuă, cum va fi undeva, știi? A trimis vreo carte la tata. Ducă la Panagiură negociită. Să pună pălăria în cap și în pălărie să pună vreo creangă vierge. Ali el n-a cucedat, tata n-a cucedat, tot așa spunea. Că s-a cemut că e vreun prever de miliție, el n-a cucedat să se ducă. Și mai mult s-a muzit că el și că s-a dus, a trecut în România și acolo a avut, s-a însurat și a avut porodiță română. Care l-a omorât? El zicea, bre, Mișo, eu omorât pe Ivan, dar tu îl faci banii numai tu. El l-a omorât, n-a luat. Și așa. Znači Gligorejević l-a omorât. Da, Draž Gligorejević, cu tatăl lui. Aia a spus că la Ivan Babejić picioarele mari, dar la ăsta și l-a văzut acolo picioarele mici. A toată lumea a venit, a rupt păr de pe el, de pe Babejić și a luat în pozănac să-l vadă. Că gârdoși iau čovjeka. A fost mare om. Gradnja ove crkve započeta je još 1930. godine. Tada se u parohiji nalazio sveštenik Aleksandar Kalerin. Međutim, završena u periodu između 1950. i 1955. godine. Crkva posvećena svetom velikomučeniku Georgiju u Laznici sagrađena je isključivo prilogom naroda ovog sela i njegovim žiteljima rasejanim svuda po svetu. Uprkos strogim zabranama komunista koji su prigrabili vlast u tadašnjoj Jugoslaviji, Lazničani su uspeli da održe svoju tradiciju, pomane su nastavili da daju svojim precima i odlazili su u crkvu. Znači, gledamo Bogo čovjek Isus Hristos. Și El nostru, Dumnezeu, Isus Hristos e naš taj spasitelj. Dar tot și eu acum că vlașca magia, zic că așa la noi aici în istočna Srbija, vlaška magija, jeste, nu.
on gândesc așa, eu mi-s laic de aia și mi-s om prost așa, seleac. E drag așa, păzesc caprii. Eu știu cum a mințit baba noastră. Mince că dă cu sălul, de-aia face un dinar săraca, de decât să cumpără cărți la școală. Dă cu sălul și mince și zice, iată ce o frâmbă de câte cu ciubuiere care nu se mai mărită, o pune sub cap ca să-și facă presfisa. Când mâine zi, zice mama către noi, eu și Petra, aduc, unde pusei frâmbea să o pun să-ți căpătăi, că vine muierea așa. Ea mince, nu știu ce a făcut, ea presfisa. O pune, când vine muierea, noi o păzâți, vine ce face. Ea scoate de sus căpătăi, ce am făcut. Ăci așa am visat și ăci așa, și ăci așa, mince. O mince muierea să-și-i cată. Crede că faci așa, de-aia mince, mama. Mince, tot ce alea vrăjăturile minte. Na Badnje veče, u prvi mrak, koljendraši kreću kroz selo od kuće do kuće da domaćinima koje posećuju požele lepe želje, a za uzvrat budu nagrađeni raznim slatkišima, voćim i kolačima. Koljendre su išarani štapovi kojima koljendraši pevajući džaraju vatru i slamu. Prafakuci su maskirani ljudi koji simbolično isteruju zle sile iz sela. Običaj je da se oni pojave na Božić i Svetog Jovana u centru sela izvodeći razne šale. Privijeg je jedan od najarhaičnijih i najkompleksnijih običaja iz kulta mrtvih koji se može danas naći na tlu Evrope. U obrednoj praksi Vlaha privijeg se praktikuje u porodičnoj i seoskoj varijanti. Porodični je u osnovi redovna godišnja pomana, proširena obrednom vatrom i svetkovinom sa veseljem otvorenog tipa koju priređuje uža familija osobi umrloj bez sveće. Seoski privijeg je s druge strane svetkovina koju priređuje selo kao obredno-religijska i socijalna zajednica u vreme mesnih i belih poklada i u osnovi je paljenje velike zajedničke vatre za sve pokojnike sela. Trenutno stanje naše škole je alarmantno. Zbog malog broja đaka preti nam zatvaranje škole, što je prosto nedopustivo. Osnovna škola Jovan Šerbanović je osnovana 1865. godine. Prvi učitelj je bio Panta Lazarević. Škola je 1958. godine imala 689 učenika. 1962. je imala 788 učenika, a danas ih ima jedva 60. Jovan Šerbanović Šerban, narodni heroj Jugoslavije, rođen je 1919. godine u Laznici, gde se nalazi njegova rodna kuća. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a gimnaziju u Požarevcu. Jovan je 6. januara 1944. godine ubijen od strane komunista sopstvenih drugova u kolibi jednog seljaka u selu Sige kod Žagubice. Proglašen je za narodnog heroja 1949. godine. Și el a fost comunist, a fost cine? A fost vrienicul, a dus ale instrumentului, a dus în flori, a vrut să cite, a vrut curau, copii, lucră, student, în Beograd, vine când vine, ei godă-i de săpătorii, cosători, poate să dăm să poți să ții cum cuzune, lucru, ili să sapă în loc. 1941. godine bila je okupirana cela Kraljevina Jugoslavija. U međuvremenu su nastali mlavski partizani koje je oformio Jovan Šerbanović. On je bio komandir mlavskog odreda. Bio je pod komandom Veljka Dugoševića iz Kučeva. U Homolju je bila istovremeno oformljena kraljeva vojska, četnici. U Homolju su se protiv Nemaca podjednako borili i partizani i četnici. A neamțul cât a fost aici, n-a lăsat nici 2-3 și află în drum că urmează. El le dă drumul. După acum a făcut neamțul când a omorât prăia și la noi. Dă din țapă de acolo, dă cu vinovățaciu și omoră și la școală. Mesto Capa je dobilo naziv zbog toga što su Turci ljude koji nisu plaćali namete stavljali na kolac, pored glavnog puta na početku i na kraju sela kao opomenu seljacima.
Jedan od gorućih problema ne samo našeg sela, već i čitavog Homolja jeste pitanje otvaranja rudnika, čije potencijalno otvaranje preti totalnom uništenju svega u Homolju. Nedaleko od Laznice, u opštinama Žagubica i Majdanpek, kompanija Dandi planira da otvori rudnik zlata, potaj Čukatisnica, uz postupak ekstrakcije zlata cijanidom. Luženje cijanidom omogućava profitabilno iskopavanje rude zlata u oblasti Homolja. Međutim, cijanid lako i brzo reaguje na žive organizme i devastirajući je po životnu sredinu. Homolje je kraško, porozno zemljište, poput saća, kako profesori hidrolozi vole da ga opišu. Prva veća poplava tokom tih 8 godina ispiranja zlata cijanidom u velikim bazenima se prvom većom kišom moraju izliti i oteći u vodene tokove Homolja. Ako se to ne desi, preostala zemlja od tog ispiranja puna cijanida će godinama da nam preti trovanjem izvora, ljudi i stoke. Hoćemo li to dopustiti?